bagaimana perasaan Aska Bapak mau berangkat ke Baitullah? Senang sekaligus sedih juga, udah nunggu 10 tahun ya Pak ya akhirnya jadi berangkat juga, lega juga akhirnya udah berangkat, hasil kemarin tes negatif ya pasti berangkat, senang. Alhamdulillah. Pak Pras, ada pesan buat anak-anaknya mungkin? Ya, selama saya tinggal semoga ibadahnya tidak lalai, jaga diri yang baik-baik, dan semoga ya tetap mendoakan kami yang di sana. Mungkin buat Arda yang gak hadir bisa pesan juga Pak Pras. Ya ada, ya pantau adik-adiknya, hati-hati di kerjaannya, dan juga ya pokok minta doanya selama apa di sana, jaga hatinya walaupun jauh tetap jaga hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril mu'ajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati, terkhusus calon para tamu Allah, wafdullah, segenap para saksi-saksi yang insya Allah akan menyaksikan calon tamu Allah akan berangkat ke tanah suci. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan doa dan harapan mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dengan izin kudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita diizinkan untuk menyaksikan saudara-saudara kita, kerabat kita, kawan kita yang insya Allah akan menjalankan rukun Islam yang kelima, yang insya Allah akan menjalankan ibadah di Mekah, di Madinah, yang insya Allah akan menjadi tamu-tamu Allah. Kita sebagai sesama saudara muslimin muslimat, tetangga, kerabat, ini merupakan fadilah karunia yang besar untuk bisa sama-sama kita menyaksikan dan mengikuti perpisahan dari tempat tinggal masing-masing tamu Allah yang insya Allah akan berangkat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Oleh karenanya, untuk kesekian kalinya Al-Fakir mengingatkan kepada semua yang akan menjadi tamu-tamu Allah untuk kembali pasang niat. Di antara yang paling terpenting, niat untuk menjalankan rukun, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, yang paling terpenting adalah niat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, yang kembali Al-Fakir ingatkan bahwa semua yang ditinggal, baik rumah, saudara, anak, kerabat, sudah kita pasrahkan, dan yang paling terpenting kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begitu kita berangkat meninggalkan rumah, ayyabtaghiya wajha Allah, tidak ada semua yang kita ingat kecuali panggilan Allah. Bukan kita tidak boleh ingat kepada anak, keluarga, tapi itulah salah satu kaifiat thariqah. Ketika kita sudah keluar dari rumah, maka jangan kita tengok ke belakang lagi apa yang kita tinggal dan siapa yang kita tinggal. Insya Allah selama kita sudah pasrahkan, kita sudah berdoa dan sudah kita tawakal,
Selebihnya kita punya saudara, kita punya anak akan menjaga dirinya masing-masing. Dan yang paling terpenting kita yakin karena kita menjadi tamunya Allah, Allah yang akan menjaga. Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya rumah. Maka diingatkan pada kesempatan sore hari ini, niatkan tujuannya adalah hanya untuk ayyabtaghiya wajh Allah. Tujuannya adalah hanya ingat terus menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan sore hari ini sebelum kita lepas adalah yang kedua, kita membaca Fatihah. Kita membaca tawassul. Yang pertama, Fatihah pertama kita niatkan buat Rasulullah, sahabat dan semua para masyayikh. Dan kemudian yang kedua, Fatihah yang kedua kita niatkan buat arwah kubur kita semua, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususnya arwah kubur daripada semua yang menjadi tamu Allah pada kesempatan sore hari ini. Dan nanti Fatihah ketiga ini Fatihah yang utama, kita minta kesehatan. Mudah-mudahan semua tamu-tamu Allah yang ada di hadapan kita ini diberikan kesehatan wal afiat zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan, bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan sempurna, dan insya Allah kembali ke rumah dengan sehat wal afiat, membawa haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah, dan akhirnya bermanfaat buat keluarga, buat kita semua insya Allah. Mari sama-sama kita awali dengan pembacaan Fatihah pertama, kemudian kedua dan ketiga. Setelah pembacaan Fatihah, kemudian pengumandangan azan sebagai bentuk bahwa sebagai pelepasan untuk kita mengantarkan saudara kita dengan kalimat tauhid, maka ulama berijtihad boleh kita adzankan sebagai bentuk memenuhi panggilan Allah. Kemudian setelah adzan, yakni pembacaan sholawat dustur, dan kemudian setelah pembacaan dustur, kemudian kita tutup dengan doa dan kita rame-rame membaca talbiyah. Setelah itu, setelah pembacaan talbiyah, sambil berpamitan kepada orang tua dan langsung masuk ke mobil dan berangkat. Itu barangkali acara kita pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan insya Allah apa yang diniatkan semua tamu-tamu Allah ini, baik oleh Pak Pras, Bu Popi, Bu Yani dan Pak Eri, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya membawa keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah ila hadrati bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa qarabati ajma'in wa bijahi arba'ati khulafa'ir rasyidin wa bijahi arba'ati abadil mujtahidin wa bijahi sayyidina al-muhajirin wa rasul Ahmad bin Isa wa bijahi sayyidina ustadina al-azam al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali wa alawi wa jami sadatina Ali abi alawi wa jami usulihim wa farahim wa bijahi sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu وبجاه جميع مشايخ القدرية والنقشبندية جميع صالحهم وأفراحهم وبجاه حبيبة الله بن أبي الحداد وبجاه شيخ أحمد جوهري عمر بن سعيد عمر وبجاه جميع ولي صوم سنن Gresik, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Derajat, jami'a صالحهم وأفراحهم وبجاه جميع أولياء الله أينما كانوا أرواحهم أن الله تبشرهم بالرحمة المغفر درجاتهم في الجنة ويحفظنا بجاههم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها، خصوصا إلى أرواح القبور لصاحب الحاجات، خصوصا لصاحب هذه القبور لصاحب المقصود، أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعلهم من أهل نعمة القبور من الضياء والنور والبهجة والسرور والفسحة والغبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على نية السلامة والصحة والعافية ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا. ونخص لprasetyono bin Had bin Dayat Harjot Mojo ونخص إلى Popi Sofiati binti Sawal wa ila nakhussu Yani Yuniartini binti Sawal wa ila Eri Fauzi Helmi Nasution bin Rustam Effendi anna Allah ta'ala yahfazuhum zahiran wa batinan ajilan wa ajilan wa anna Allah ta'ala yahfazuhum li sibatatil hajji wal umrah wa anna Allah ta'ala yahfazuhum li ziyarati Makkah wal Madinah zahiran wa batinan ajilan wa ajilan sihha wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa alim wa tafaddal wa barik bijamalika wa kamalika ala zaini ibadik أشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمني باللسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وبقية الصحابة وقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا هو يا الله يا كاثر النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال. اللهم يا مدبر دبر يا مسهل سهل يا ميسر يسر يسر أمورنا يا الله أمورا أمورا يا بيدرتني أمورا فائري فوزي حلمين سديان يسر أمورهم لعبادة الحج والعمرة لزيارة مكة والمدينة صحة وعافية ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا. اللهم اجعل عمرتهم مبرورا بفضلك وبمنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Yang membalik di depan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Pergi hati ke tanah suci menjalankan niat yang murni, wajahnya berseri-seri penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Allah memberkati amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika
syafaatnya nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kerjakan tawakal diri kakak, terus lesain sopadan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya. Ustadz Miftah, kira-kira ada pesan nggak nih buat jamaah pada hari ini? Pak Pras sudah berangkat, gimana kira-kira Ustadz? Buat kita yang menyaksikan dan yang belum atau tidak berangkat, yang Ustadz. pertama kita bersyukur Ya, punya tetangga, punya saudara, punya kawan ya, pada tahun ini diizinkan insya Allah Amin. berangkat ke Tanah Suci. Amin. Jadi yang pertama sikap kita adalah kita bersyukur. Artinya kita senang, kita punya saudara, kawan, bisa menjalankan rukun Islam yang kelima. Kemudian yang kedua, kita berdoa, berharap mudah-mudahan beliau-beliau mereka dimudahkan segala ibadah di Tanah Suci, di Mekah, di Madinah, berziarah ke makam Rasul. Dan akhirnya insya Allah di situ ada doa buat kita untuk kapan waktu Allah izinkan kita untuk berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Itu kira-kira yang menjadi wasiat dan pesan kita yang ada di sini. Insya Allah manfaat dan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggilan haji